अत्यधिक कुप्रबंधन के साथ तेलियामुरा माईगंगा सुकांत 12वीं कक्षा के स्कूल ने अंग्रेजी माध्यम से प्रवेशित विद्या ज्योति विद्यालय मिशन के प्रथम श्रेणी के छात्रों के लिए एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। समाचार के अनुसार विद्या ज्योति विद्यालय मिशन के प्रथम श्रेणी के छात्रों का गुरुवार को तेलियामुरा माईगंगा सुकांत कक्षा 12वीं स्कूल में एक समारोह के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में भर्ती पर बच्चों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक अतुल देववर्मा, एसडीएम मोहम्मद सज्जाद पी, स्कूल के प्रधानाध्यापक बाबुल चंद्र दास आदि उपस्थित थे। विद्या ज्योति मिशन के तहत प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों के स्वागत के अवसर पर विद्यालय में घोर कुप्रबंधन देखने को मिला। कार्यक्रम के शुरू होने का निर्धारित समय सुबह 8 बजे का था, लेकिन कार्यक्रम निर्धारित समय से 1 से 1.5 घंटे अधिक समय के बाद शुरू हुआ। नतीजतन कार्यक्रम में भाग लेने वालों के बीच एक दवा हुआ गुस्सा है। लंबे इंतजार के बाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कुछ छात्र कार्यक्रम छोड़कर चले गए। बाद में स्कूल के प्रधानाध्यापक बाबुल चंद्र दास ने इलाके के लोगों को बुलाकर खाली कमरा भरने की कोशिश की। हालांकि स्कूल के प्रधानाध्यापक बाबू ने पत्रकारों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र भेजा था, लेकिन पत्रकारों के प्रति आदर व्यवहार दिखाना तो दूर की बात, उन्होंने उन्हें बैठने के लिए जगह देने की आवश्यकता भी महसूस नहीं की। अत्यधिक कुप्रबंधन के माध्यम से इस आयोजन को मनाने को लेकर स्कूल प्रशासन में खासा रोष है। वहीं दूसरी ओर समाज के शुभ चिंतकों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि विद्या ज्योति मिशन में नामांकित नए छात्रों का स्कूल में स्वागत करने में इस हद तक लापरवाही है तो उस जगह माईगंगा सुकांत 12वीं कक्षा विद्यालय में विद्या ज्योति परियोजना में भर्ती हुए छात्रों को कितना उचित शिक्षा मिलेगा, ये अब लाखों रुपये का सवाल बन चुका है। বুঝছে যেখানে সেখানে ভাষণ দিয়েছি, তখন বলেছিলাম যে এই এরিয়ায় আমরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল দেব। আমার কৃষ্ণপুর মণ্ডলে 3টে আমরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল দিয়েছি, এটা একটা, আর একটা মুঙ্গিয়াকামি, এবং এর আগের থেকে বিগত 2 বছর আগে 3 বছর আগে চাকমাঘাটেও একটা ইংলিশ মিডিয়াম যেটা ত্রিপুরা বোর্ড দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সেটা শুরু হয়েছে। তো আমাদের সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যারা পিছিয়ে পড়া, যারা সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে আছে, লাস্ট রো, তাদেরকে যাতে আমরা সামনে আনতে পারি, তাদের উন্নতির জন্য, তাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য, তাদের সহায়তার জন্য আমরা যাতে কিছু করতে পারি। বর্তমান সমাজে আমরা দেখতে পাই সবাই ইংলিশ মিডিয়ামে, ইংরেজি মিডিয়ামে তাদের ছেলে মেয়েদের পড়াতে চায়। সেটা বর্তমান সময়ের একটা দাবি। তার জন্য আমরা দেখি যারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, শিক্ষার দিক দিয়ে একটু অগ্রসর, চাকরি বাকরি করে বা ব্যবসা বাণিজ্য করে শহরে যারা থাকে, আমাদের এই তেলিয়ামুড়া অঞ্চলের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্রে একদিন জ্বলজ্বল করবে। আমরা বিগত 4.5 বছরে বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরার যে নতুন সরকার শিক্ষার উপর যে একটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং তার ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে 120টা বিদ্যা জ্যোতি স্কুল, যেটা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন দ্বারা মান্যতা প্রাপ্ত, এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যেটা ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন দ্বারা মান্যতা প্রাপ্ত সেই স্কুলগুলিতে, সেই বিদ্যালয়গুলিতেও যে সিবিএসসির যে পঠন পাঠন, যে পাঠ্যক্রম, সেই পাঠ্যক্রম লাগু করা হয়েছিল। সে থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের বর্তমান সরকার শিক্ষার জন্য কীরকম গুরুত্ব দিচ্ছে। কারণ আমরা সবাই জানি শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের সমাজের, দেশের মেরুদণ্ড, পরিকাঠামো। শিক্ষাই একমাত্র আমাদের যে ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বে জগৎগুরু করতে পারে। তার জন্যই আমাদের সরকার তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ দিয়েছে।
বিদ্যা জ্যোতি, বিদ্যা মানে জ্ঞান শিক্ষা, জ্যোতি মানে জ্ঞানের আলো প্রদীপ। সেই হিসাবে আমাদের মানুষ আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি